ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘର ପୋଛା ନେବାନି କି ଆଁ ଘର ପୋଛା ନେବାଟି अच्छा तो 200 टका नहीं আছে 200 टका नहीं এটা কি এটা ছাড়িয়ে না এটা এটা কম हाँ ये थोड़ा नहीं गया 250 कौन सा थोड़ा काम पड़े वाले बड़ा बड़ा 200 टका 600 टका दे नबो बड़ा घर बुछा हो निज घर कलर मरा हला केते टका गला 600 टका कलर दे ये आसना एरा कौन है मैं जानी तो ଏଇଠି ନେଇ ଯା 300 ଟଙ୍କା ଏଟା କେଟା 800 155 155 ଏଇଠି ନେଇ ଯା ଘର ପାଖରୁ ଏ ଖେଳନାଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା କେମିତି ହେଇଗଲା